Sa mana? Let's Sige. start. Si So, ate open kapag the- mo open daw kag ano. Okay. Let's start the chicken done. Saan man eh? Okay. Kahian eh, no? Wait lang, be. Dito dapit. Grabe lang packaging. Ay, Okay, kuhan man eh. Daghan mo kayo nito. that's a nice. Pila kang bubble wrap mo? Mahal man. Balik kayo ba sila ba? Ano yun? Grabe, juda ay. Sorry. Tuga area. Hi, vlog! Vlog. Vlog! From Canada ni vlog! Give me one more time. Labas ito. Oy, nag-isip ng vlog. Kaila dyan ni vlog. Hindi ka mo open vlog. Di, may scotch tape pa mga to. I see. Tuyo ka. Grabe na ka. Sige. Balot vlog. Ibaba na po. Next. Uy, apa? Ay, dali na. Daghan naman gabi yung order mo pa. Ay, daghan kay bubble wrap. Bubble wrap. Wait sa vlog ha. Kaya nag-iisip ng tanan vlog. Nala ate Joy. Nala ate Joy. Ibaba. Ayun na, malangay ka na. Oh, sige, ana. Kahit man pa man. Di. Ay, kasi. Ito ba kay dahil na lagi? Kabing bubble wrap. Ay, but that's a nice. Ana na lang diri sa tunga. Ayaw ba? Relax with Tikam and I will charge. Mahuman na lang kog butuan ni tanan. Tara. Ayaw! Doon at buto-buto this. Agad. Be, pila ka minutes imong ma-open na yun. Hello guys. This is it pancit guys. Grabe makakuan guys. Makabubble wrap guys. OMG, wa pa dyan ay nagumanang wrap. Nanay, basura si ate. Oh. Wow. Okay guys. Grabe. Ngayon ko po sa kadako. Char. Ba, O ano nga. bawal man dahil may isa. Say bawal. Ang thank you seller sa imo ang bubble wrap. Ala. Amo lang ibalik imong bubble wrap, Taylor. Amo ran. Ha? Ay, pasaylo ako, sir. Pwede naman nato ni balik sa seller, no? Takarap mo bangat. Sayang kaya ni. Ang bubble wrap ba? Ha? Sambo ka lang. Naman na para... Yay! Tanawan ta sa kong balibo sa tail. Oh, ayaw! Guys, 4 minutes na pag-open ni mo. Ano, guys? Kat-kat na, guys. Gabi, guys. You wait for a while, guys. 4 minutes. Oh, hapit ka 5 minutes. Hadlo ko na Pag-open. kada ko nagmimili. Ana, Ate Joy May. Ana ba? Oh, very good ka, ana. Ana ako po. Oh, di ba guys? Nag-away pa ming duha guys pag open lang og ano. Dunteng. Ang hirap magkamali, guys. Okay. Okay? That's all. Surprise. Thank you. Surprise. It's a
Oy, MG, 5 ready palit. Ay, 5 lang. Uy, nindot biya oh, red. Patakar may bangag ni usa, guys. What is this? What is this? Ano siya ni? Green? Anong green man? Ano bigat, guys? Masking tape. Pwede masking tape okay. Nana. Ah, binder, ano, Clip. taka din na, binder clip. Bandage Oy, to. stapler. Oh, nice lagi ng stapler. Laminating firm, oh, firm. Ningon man ko packaging tape. Patakar nagbangag para sa ni. Naaman ni Ipilit. daghan. Awa day. Uy, naa, katong tag 50 ng isa. Ay, bangag ni Tatkat, guys. Ay, sa Wala lang. sila kung dito ni atong amo, guys. Laminating film. Film. Isa lang? Do, isa. Okay. Okay, daghan na siya. Iya pa, kung pila. Siya. Ilan namin lang color, guys? Libre, guro na. 1, 2, 3, Ah, basig ni testing si ate. Duha ra man ka box sa 7, 8, 9, 10, 11. Ah, libre lagi ang duha. Sige, off na, guys.